Boss, pwede ka na ako ma-interview, boss, sa pila-pila ka mga pangutana. Pwede kayo sa may mga Kisa itong pangalan di ay? My name is Ronald Ciro Maglinis. I live in Masin City, Southern Leyte, Philippines. Kanay mong item, asa na ito makikita na sa Facebook na kay social media account? Pwede ninyo makita dito sa akong personal Facebook. I-search lang ninyo ang Ronald Ciro Maglinis. Pwede po ninyo i-like ang akong page, i-follow ang Ronald Okay Pickers. Unsay mong pinaka-grill nga item balik sa kabaligya karon, boss? Ako pinaka-grill diri ron, natay makuha diri nga mga Carhartt. Daghan nag-abunda ta karon og Carhartt. Available atong mga Carhartt diri. Usa, duha tay Carhartt sa usa. Duha. Na po tay mga script lang Carhartt. Barato lang ni atong hatag karon atong Carhartt, guys, ha. Sa pamay mo para, guys. Kana mudawat bagag mga kuan, boss, kana mga online payment, online. Mudawat ko pwede GCash, pwede direct sa akong bank account. Iyo, salamat mo sa. Sige, thank you po sa pag-interview. Pen clip. Sige. Pilde mo, suspensaran mo, pwede mo sa loob ng zone. Sige. Hits! Hits! Winner! Winner! 900! Silupin! Silupin! Thank you! Thank you! Ay, sticker to, sticker. Wala, sticker root na. Palit ko na niya, bro. You know what I'm saying? Yeah. It's really easy. It's really easy if you think about it. Ay, candy stove, sweet like sugar. Down south, shot it, she a looker. Ay, from the dirty, let us cook it. It's a bag, better book it. See the pigs, better book it. I ain't looking stupid on a late night, no. I used to get grounded, now I take flight, whoa. Sharks in the butter like a great white. Candy paint, what you think? Take it to the bank. Pulling rank, pouring drink, filling up the tank. Candy paint, what you think? Take it to the bank. Pulling rank, pouring drink, filling up the tank. Sweet like Zack and Cody, holy moly. I've been here to ranch now. So what's up, guys? Karon pa dyan may nahuman sa latag. Time check, mga malahapit na siya mag alas 12. Di kami diri sa plaza na Malingin, guys. Kung tao ba, no? Salamat tayo sa mga namalit, sa among mga na mo, ipanglatag na mo. Salamat tayo mga solid nga buyers natin dyan sa Masin. Thank you. Ano? Paldo pa rin lahat. Salamat.
sa blessings natin. Thank you very much. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.